Matius pasal 6, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matthew 6 verse 25. Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Mazmur pasal 34, ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Psalm 34 verse 10. Those who seek the Lord lack no good thing. Yesaya pasal 41, ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, yang membawa kemenangan. Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Satu Tawarikh pasal 16, ayat 11. Carilah Tuhan, dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. 1 Chronicles 16 verse 11. Seek the Lord and His strength, seek His presence continually. Ulangan pasal 31, ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Deuteronomy 31 verse 8. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not fail you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Lukas pasal 12, ayat 25-26. Siapakah di antara kamu, yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Luke 12 verses 25-26. Who of you by worrying can add a single hour to your life? Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? Yosua pasal 1, ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Joshua 1 verse 9. Be strong and courageous, do not be frightened or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Satu Petrus pasal 5, ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Peter 5 verse 7.
Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Nehemia pasal 8 ayat 10, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemiah 8 verse 10, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Mazmur pasal 16 ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Psalm 16 verse 8, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I will not be shaken. Filipi pasal 4 ayat 12-13, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal, dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Philippians 4 verses 12-13, I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation. I can do everything through Him who gives me strength. Ulangan pasal 31 ayat 6-8, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut, dan janganlah patah hati. Deuteronomy 31 verses 6-8, be strong and bold, have no fear or dread of them, because it is the Lord your God who goes before you. He will be with you, He will not fail you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Efesus pasal 5 ayat 15-16, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ephesians 5 verses 15-16, be very careful, then, how you live. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Mazmur pasal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Proverbs 27 verse 19, as water reflects the face, so one's life reflects the heart. Mazmur pasal 21 ayat 21, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Proverbs 21 verse 21, whoever pursues righteousness and love finds life, prosperity, and honor.
Mazmur pasal 10, ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, tersesat. Proverbs 10 verse 17. Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray. Kisah Para Rasul pasal 20, ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Acts 20 verse 24. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying to the good news of God's grace. Kolose pasal 3, ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Colossians 3 verse 15. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Matius pasal 6, ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Matthew 6 verse 34. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Satu Yohanes pasal 5, ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 John 5 verse 12. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Yohanes pasal 8, ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. John 8 verse 12. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Yakobus pasal 1, ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. James 1 verse 12. Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. Matius pasal 10, ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matthew 10 verse 39, whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life, for my sake will find it. Mazmur pasal 138 ayat 3. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Psalm 138 verse 3, when I called, you answered me, you made me bold and stout-hearted. Mazmur pasal 119 ayat 50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji Mu menghidupkan aku. Psalm 119 verse 50, this is my comfort in my affliction, that your promise gives me life. Mazmur pasal 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi, serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it. Satu Tesalonika pasal 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Thessalonians 5 verses 16-18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Mazmur pasal 34 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Psalm 34 verse 17, when the righteous cry for help, the Lord hears and rescues them from all their troubles. Yesaya pasal 12 ayat 2, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Isaiah 12 verse 2, surely God is my salvation, I will trust and not be afraid, the Lord is my strength and my song, He has become my salvation. Satu Petrus pasal 5 ayat 10, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus, kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Peter 5 verse 10, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you, and make you strong, firm, and steadfast.
Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lewatkan video-video kami yang lain di channel ini. Selamat menonton!